रूहानी मुआले चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा अपने लकी नंबर के मुताबिक अपना इस्म आज़म किस तरीके से निकाल सकते हैं और किस तरीके से इस्म मुबारक का विर्द करके आप अपने हर किस्म के जायज़ मकासद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज ताज मोहम्मद, रूहानी मुआले चैनल में खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको जो भी अमल बताता हूँ वो अमल मुजर्रब और बहुत मर्तबा के आजमाए होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको अमल का पूरा तरीका समझा दूँ ताकि आप खुद उस तरीके से अमल को सीख कर फ़ायदा उठा सकें। आज मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ वो लकी नंबर के हिसाब से अपना इस्म आज़म निकालने और विर्द करने के तरीका पर मुबनी है। आप इस्म मुबारक को अपने मुख्तलिफ मकासद के हुसूल के लिए कैसे पढ़ना है, यानी इस्म आज़म से आप अपने मुख्तलिफ काम कैसे ले सकते हैं। मसलन कारोबार की बंदिश हो, कारोबार ना चल रहा हो तो कारोबार की बंदिश दूर करके कारोबार में बरकत, तरक्की और वुसअत के लिए, बच्चियों के मुनासिब रिश्ते ना मिल रहे हों, शादी में किसी भी किस्म की रुकावट को दूर करने के लिए, शादी के लिए किसी को रजामंद करना हो, इम्तहानात में कामयाबी के लिए किसी के दिलो दिमाग को तस्खीर करने के लिए, बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वरना इस वीडियो से आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। वीडियो के आखिर में कुछ ख़ास टिप्स भी बताई जाएंगी जिनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपने लकी नंबर के मुताबिक आप अपना इस्म आज़म कैसे निकाल सकते हैं। इस्म आज़म निकालने के दो तरीके हैं, दोनों ही बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखें कि आपका लकी नंबर क्या है। फर्ज करें कि किसी का लकी नंबर 3 है तो आपने अस्माउल हुस्ना में से अल्लाह ताला के ऐसे इस्म मुबारक का इंतखाब करना है जिसके आदाद को जमा करने पर मुफरद अदद 3 बनता हो। जैसे कि अल्लाह ताला का ज़ाती इस्म मुबारक अल्लाह जिसके आदाद 66 है। मुफरद अदद हासिल करने के लिए 6 और 6 को आपस में जमा किया तो जवाब आया 12। अब 1 और 2 को आपस में जमा करने पर जवाब आया 3। तो अल्लाह ताला के ज़ाती इस्म मुबारक अल्लाह का मुफरद अदद 3 है और आपका लकी नंबर भी 3 है। तो इस तरह आपका इस्म आज़म या अल्लाह बनता है। इसी तरह इस्म मुबारक या मुसव्विरू का मुफरद अदद हासिल किया जाए तो वो भी 3 बनता है। इस्म मुबारक या फत्ताहू का मुफरद अदद भी 3 बनता है। अब आप अपने मकसद के मुताबिक इनमें से किसी भी एक इस्म मुबारक को उसके आदाद के मुताबिक विर्द करें। मसलन अगर किसी का कारोबार बंद पड़ा हो, चल ना रहा हो, तो अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए इस्म मुबारक या फत्ताहू को उसके आदाद के मुताबिक विर्द करने से चंद ही दिनों में बंद पड़े कारोबार में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस्म मुबारक या फत्ताहू के आदाद 499 हैं। तो रोज़ाना अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर या फत्ताहू का विर्द 499 मरतबा करें। दुरूद पाक भी अपने लकी नंबर के मुताबिक पढ़ें। अगर किसी का लकी नंबर 3 है तो दुरूद पाक को 3 या 21 बार पढ़ें। इसी तरह हर लकी नंबर वाला अपने लकी नंबर के मुताबिक अपना इस्म आज़म निकाल कर
اپنے جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہر صورت کامیابی ملے گی۔ اب آپ اپنے لکی نمبر کے مطابق اپنا اسم اعظم نکالنے اور کام لینے کا دوسرا طریقہ بھی جان لیجئے گا۔ فرض کریں کسی کا لکی نمبر 6 ہے تو لکی نمبر 6 کا اسم اعظم نکالنے کے لیے سب سے پہلے حروف ابجد میں سے دیکھیں گے کہ علم الاعداد کے مطابق 6 کا حرف کون سا بنتا ہے۔ حروف ابجد کے مطابق 6 کا لفظ بنتا ہے واو۔ اب آپ اسماء الحسنہ میں سے دیکھیں گے کہ لفظ واو سے اللہ تعالیٰ کا کون سا اسم بنتا ہے، تو واو سے شروع ہونے والے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یہ ہیں: یا وہابو، یا واسعو، یا ودودو، یا وکیلو، یا ولیو، یا واجدو، یا واحدو، یا والیو، یا وارثو۔ واو سے اللہ تعالیٰ کے یہ اسم بنتے ہیں۔ اب آپ ان اسماء الحسنہ میں سے اپنے مقصد کے مطابق کسی ایک اسم مبارک کا ورد اس کے اعداد کے مطابق کریں، یا پھر سبھی اسماء الحسنہ کو ملا کر 313 مرتبہ ورد کریں۔ اول آخر درود پاک اپنے لکی نمبر کے مطابق پڑھیں۔ ان دونوں طریقوں کے مطابق اسماء الحسنہ نکال کر ورد کرنے سے آپ کو اپنے ہر جائز کام میں کامیابی ملے گی اور آپ کے اندر بے پناہ روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ آپ جس کام کا ارادہ کر لیں گے وہ کام فوراً ہو جایا کرے گا، اور جو بات بھی آپ کے منہ سے نکلے گی فوراً پوری ہوگی۔ لوگوں کے بولنے سے پہلے آپ کو ان کے دل کی بات معلوم ہو جایا کرے گی۔ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوگا تو اس کے پہنچنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جایا کرے گا، آنے والے واقعات کے متعلق خواب میں آگاہی مل جایا کرے گی۔ ان اسماء الحسنہ کو ورد کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور رحمت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اس طریقہ سے اسماء الحسنہ کے ورد کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، جو کرے گا وہ پائے گا۔ حروف ابجد کے مطابق اپنے لکی نمبر کا حرف جاننے کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس سارے عمل کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو کوئی بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائے تو ان سے درخواست ہے کہ میرے والدین اور تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی دعا ضرور کریں۔ شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کا کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے کمنٹس کریں یا پھر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔